जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के तुम्हारे क्लास नीते आसिनी। आज के अखंड संहिता बा श्री श्री मत स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेवेर उपदेशबाणी 49 खंड थेके किछु पाठ पढ़े शोनाबो, जा उनी आमादेर उद्देश्ये बा तुम्हादेर उद्देश्ये लिखे गेछेन बा बोले गेछेन। तो चलो शुरू करा जाक। आजकेर पाठ कि आछे देखे नेই। ओम अखंड संहिता बा श्री श्री मत स्वामी स्वरूपानंद परमहंसदेवेर उपदेशबाणी 49 खंड 203 पृष्ठा। स्वदेशी शिक्षा। त्रिपुरा जिला अंतर्गत पाइकपाड़ा निवासी जनैक पत्र लेखकेर पत्रेर उत्तरे श्री श्री बाबामणि लिखिलेन, प्राचीन भारतेर शिक्षार उद्देश्य छिलो मानुषके सत्यिकारेर मानुषे परिणत करा, और बर्तमान भारते शिक्षार उद्देश्य हইতেছে कोनो प्रकारे एक केरानिगिरिर चाकरी जोगाड़ करा। इंग्रेज एदेशे शिक्षा विस्तारेर जे भूमिका नियाछिलेन ताहा शुधु ताहादेर पक्षे अत्यावश्यकीय केरानिकुल सृष्टिर प्रयोजने आमरा निजेरा गरज करिया इंग्रेजी शिखियाछि एवं सुयोग मतो चाकरी नियाछि। इंग्रेज शासन के सुशृंखल एक सुव्यवस्थाय परिणत करिया दिया एखन आमरा देखितेछि, बुझितेछि, भाबितेछि जे आमादेर निजस्व शिक्षा व्यवस्थार प्रयोजन छिलो, जाहार उद्देश्य हইবে ना केरानी सृष्टि, जाहार परिणाम फल दाঁড়াইবে ना चाकरी प्रत्याशी, दुर्बल चेता लक्ष लक्ष भुभुक्षुर प्रादुर्भाव, जाहा सम्भव करिবে प्रत्येकके निज अन्न निजे अर्जन करिया धरापृष्ठे सगौरवे विचरण करिते, जाहा समाजेर गोलग्रह उपग्रह बा विस्फोटक सृष्टि करिते परान्मुख हইবে, जाहा साधारण मानुषके आनिया फेलिया दिबे असाधारण कर्मयज्ञे पौरोहित्य सम्पादनेर आंगिनाय, जाहा दिक दिगन्तव्यापी अन्नाभावेर बस्त्राभावेर गृहहीनतार करिबे समूल प्रतिकार। एइरूप शिक्षा व्यवस्थाके चालू करिते हইলে चाहि दारुण दुस्साहस, चाहि सुदीर्घकालव्यापी आत्मप्रस्तुति, चाहि लक्ष लक्ष लोकेर आदर्श अनुयायी निर्लोभ अनासक्त जीवन यापनेर रुद्र प्रतिज्ञा। इहारी नाम हইবে जातीय शिक्षा। इहार प्रवर्तन एकजन और दुइजनेर द्वारा सम्भव नहे, मुख्यत समग्र जातिकेई इहार प्रवर्तनेर जन्य प्रतिज्ञारूढ़ हইতে हইবে। बर्तमान अवस्थाय समस्त जातिके इहार पश्चाते पाइबार प्रत्याशा खूबই सम्भव, किन्तु एखाने सेखाने एकजन दुइजन এই চিন্তাধারার ধ্বজা নিজ নিজ কর্মের মধ্য দিয়া যদি ধরিয়া রাখেন, তাহা হইলে একদা দূর হইতে ওই নিশানটির ফতফত করিয়া উড্ডিন তাকার দৃশ্য দেখিয়া আরও কর্মী আরও সাধক এই পথে নামিয়া পড়িতে পারেন। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের চারিত্রিক সৎশিক্ষার ব্যাপক অনুশীলন, নতুবা একদা সুসময় আসিলেও আমরা হয়তো নিজেদের চরিত্রভ্রষ্টতার দরুণই কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। সুযোগ আসিবে, সুগম পন্থা উন্মুক্ত হইবে, কিন্তু আমরা আমাদের চরিত্রহীনতার দরুণই সুযোগকে দুর্যোগে পরিণত করিব। সুগম পন্থাকে দুর্গম দূরতক্রমণীয় করিব, যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার আশা করিব তাহাদের দিয়া সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংহার করিব। যাহাদিগকে মনে করিব দেশের আশা ভরসার স্থল নন্দদুলাল, তাহারাই আক্রমণমুখী হইয়া যদুবংশের মুসল হইয়া আমাদের ইহকাল আর পরকাল সব কিছু নির্বিচারে ধ্বংস করিয়া দানবীয় দর্পে ধরিত্রীকে পাদলাঞ্ছিত করিবে। জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে আজ গভীর ধ্যান দৃষ্টির প্রয়োজন পড়িয়াছে। যেটুকু যেখানে করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট কিনা এবং দেশব্যাপী যে বিরাট শিক্ষাচক্র আবর্তিত হইতেছে তাহার সহিত আপোষ না করিয়া তাহার সকল সংস্রব ছাড়িয়া চলিতে হইবে কিনা ইহাও ভাবিতে হইবে। মোট কথা খুব শক্ত বুনিয়াদের উপরে স্থাপন করিতে না পারিলে এবং খুব দৃঢ়হস্তে না ধরিতে পারিলে এদেশে প্রকৃত শিক্ষার পত্তন সম্ভব হইবে না। বিদেশের মরা ভূতগুলি যদি এদেশের আদমরা বিদ্বানগুলির ঘাড়ে চাপে তাহা হইলে পথের কাটা কমিবে না, বরং বাড়িবে। হরি ওম। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম।